Emino anwumrebo yi medofo a wotie me baabi a wotie me bia Bishop Prophet Sylvia Boateng ene anwumrebo yi me baba betu gidim me be mo nkrahya asem na anwumrebo masem ni nyina ne say your secret is your power. O Kristo ni a wotie me medofo bia wotie me your secret is your power. Mami a wotie me se wo ka wano tumo wo nhira ho ankasa me nka testimony ne nka abem edumre wo se me mahunu niema bia ne so Kristo ni medofo bia wotie me pese wotie niema bia se ya hyaso wo fu ahye wo nkom ntimi mem because of say wa na wo ka kire nkrofo wo ka mobone fu aso nhire ne mu enu nti testimony ni ntimi mem me pese wo hu se wo ka wano tumo a medofo ni nyame aka fa ho ne ebebem edumre wo se wo ni nyankopon ne ka wo kokko mu asem ma wo kokko mu asem no enu ni nya wo ne wo nyankopon ntam. Many of you would hear me. Your secret is your power. So your secret is your power, dear. Not just a bonnet for Oka and any person one ya show come at you. Start to question in yene. I suffer for deep focus for show come. And you was some commissioning and yanocre. And yanocre name of no canyon. One young Wajuma. So suffer be shown come one with Jumam. Mamma, what Bamia and Papa would say, one more Jumasa catcher will never fall. Name one more Jumasa go home pie. Wama wajuma se obo mpaya na wokai nyame nkruko se de wona wakwa so ka kire me no se de wona wafana so ka kire me no tade manimre mu na mefo ase danye de emra menu a wotie me se odifo bi hye wo nkomo a wanka jo se tenase ne didi ne da odifo bi hye wo nkomo a ne wo oto gidie ma mo wu se enhire bi benti wo se wo bo ho mpaya na wo ye ho adwuma bedofo bi a wotie me ene dai me to gidie ma mo se wo secret no eno ne wo power no eno ne tom ye kuta wo no wo se wo de wo kosie no wo kosie sie wo na mrepem wo de wo pi se wo ka wano tom na asem na sofo na kacha wo yire ho bompa ye okukwo mo a epia na age nkrofo nsem nkrofo se we de ye hu no eno na wotim se age wo mo se we de nyame na be ya nka hwan eno ne chese onyakopo du kosie mrepem wo tetu no do pi edum de wo se nyame di sie edum de wo se nyankopon ne wakafa wo no wo ka wano tum na woni ne kasa wo kokua mu woni ne tintam wo kokua mu na mrem na bebe mama na tinipa shock ebebe de na abasa agisa wo ka wano tum wo na fofo ho wo ka wano tum nkofa no mu di nkobo ho nipa wo no na myom nyina na do wo menu a wotie me ene me tu gide me ma nkrasha asam ene me pese me ma asebia wankasa wo beto abrabo ma hu se ye no kre ena fa ye na wo siri ni nyina ye na wo siri wani so but wo tro wo a wachi munim ne omka wo wachi ne wo mka wachi ya cha de omka wo wani me do fa wotie me osra ye be ka cho so no kwa de kasam na unyini me pese wo hu se ne wo na wo siri no enya sa na adwere kire no osire wonanim batina na adwere nkire ne sa o Kristo ni ewutie me enye obia na okonya me fie na akofo dafo ache so ye Kristo ni ewu obia wo ni mission odi tinya me fie wo obi mission odi tinya me fie ni se obi ba wotu nhira na wode koma omo obi susu mission odi tinya me fie ni se oba no matter the nhira ba bia obetima tete wa ma wankete wode bufu me fie nya me fie obia de ni mission odi tinya me fie menu ewutie me pese wo hu se enye nya me fie ni kobo afokuyo ye wo bo so ade de se wo banya me fie oba befo adamfo do fa kwan bia so atwe afiri nya me fie mo akotase na wo nhira anya dai amen wo bia ne ni mission odi tinya me fie ena me kamfo nya me kase ama mo hu se obia wo tinya me fie bia Jesu ye Kristo ni me pese wo hu se enya obi o tinya me fie obompa ye obekwa wo bompa ye dendidi se de nyankopɔ ba obeso no no ena Jesu mu nyina ye Kristofo enya omu bia ebi mu de ye hwehwe ni mu nya me som ebi mu de ye oya me nipa so de timi bompa ye but wonim ne yatini mu wonim pa waje a wode ti asafo ni mu me pese wo hunu niema bi na wote niema bi ase woni a wotie me bia bia wotie me bia me say your secret is your power and so secret your power dia e wo se wo kan wano tum wo nhira sebo e wo se wo kan wano tum wo japade bia wo pese wo ye ho e wo se wo kan wano tum wo yi bia wona mo papa bia wo pese wo to ho e wo se wo kan wano tum wo yi die bia e ba ho e wo se wo kan wano tum wo sika bia ya sha obo se e ba ho wo di ato dwentientimi ma wodi woni ama pa bia tutu dwentientimi ma wodi wo die bia tutu dwentientimi ma wodi won kankro bia tutu dwentientimi ma watwa na mo bi wo wadwum sa de de ka be pesa be koye ya wontimi nye efisa wo kaaye no wo ka chi ni pa bia wo fu sa wo trust wo mo ye Kristofo eso nim ne yeti wo mo nti wo bia som
enu ntimi nhyira ntimi ma ena me kamfo nyame kese ama se ka wano to wo nhyira ho ka wano to wo yiedie ho ka wano to wo nkankro ho na manye nyame aka fa ho mrem enne se sofo bi hye wo nkom na emamu a edum na wo se wo ye nkom hye ne ho adwuma edum na wo se wo bompa ye ka to nyame ko so nam na fena bi so ka kire wo nam na ko bi so ka kire wo nti wo hye ne ho ani munyam mama ya wote papa wote me show in Christ ka wano to wo ne ma pa ho ka wano to wo na mo papa bi a wo pese to adwuma bi a nyame nkokwa set plan na ma wo no ka wano to na wo ka emma woke ka na plans bi a wonya ade de me koyi ye beye we ade de ege nkokwa na de tot na ma wo but wo fa ma nipa na wo wo nche ni na wo de ma wo enti woke ka kire nkrofo na ka ho ni ti amatot na amem adum na wo so ka wano to ma ni nyame nkokwa na mo be kan de ebam dofo mi gina Yesu mujam ato gidie mu bepese ohun se ne o ka wano to wo ne mapa ho a o ka wano to mo yiedie ho a o ka wano to mo nkankro ho a mesi nipa bubu sasa ne we de ye den enu na ne eyesa ne de nyame nhire koma bonsam no ni ebe ka twa se we de esikaduro omunim se nyame hira enemri mu nyame hira se de tetewo o hira Job mu no nyame hira Nyankopon hira wo ho Nyankopon hira sa sika hira enemunyam hira nyame hira bi mu enye sika bia na obi enye sika fi ebidi nyame hira because obo mo kana no to mu e me hira ne explode ansa ne nipa do mani hu me nipa fo mani hu nyame hira enkeka ntrom se yesi eba na okeka ntrom se yesi nyame hira bi eba adwuma bi nyame de mamia no bone fo de we ni bone ne no wasom mini ya wutie me ka wano to wo hira sam hu ka wano to wo adwuma bi apese okobie hu ka wano to wo na mo pa bi apese okoye hu ka wano to wo ni ma pa bi a opese ni nipa bi e ba mu bia na dowo omo no nam nyomu nyina na dowo omo no tinya me fie nyomu nyina na dowo wo tro wo a wonim nyomu ka wo wachi nyomu ka wonim ye soronko mbe sacho so Nyankopon eso mu nguma akro mbe wa ma wo but me pese wo ti asem bi asese me dofo wo tro wo de ko wachi different it so ka wo ka wano to wo nhira ho a kasa me nka wo nhira na bam wo ka wano to wo ye die bi ho a kasa me na bam adum ne wo so ma o secret ye wo power so wo ka wano to ma enu na tumi wo mu no wo se so bia wano kasa no bonifo hu no wasom but se wa nka na wo ka wano to na de yempa bo na wo Nyankopon kasa wo kokko mu a me nua wo tie me ebeba ma na surprise nipa ebeba ma nipa de dance se we de nye Yehowa na beya enka hwan ene beye ena me gina nyame asem so akamfo nyame kese ma se your secret is your power ene fasase mu to wadwene mu ene uda so daye na daye pa me nua ka wano to na nkoko na yi daye pa na kyerɛw na wastate boda ye ne ho mpa ese Awurade me nhira me hunu ye me sika na me hu se efie gu me so no me wo na me hu se efie gu me so no me sikire na me hu se efie gu me so no tofre me hu se efie gu me so no emu na me hu se efie Awurade mane nya de pasa de na ede no mane mram no wastate bo ho mpa ye but se wonim ne se wohunu na wastate se wo fro wadamfo do aba mane no wanamfo no fo wo kyema wo mo a saa wo nafofo no wo mo na wo de wabra bosafo na hye wo mo nsem wabra bosafo na wo de hye wo mo nsem nti de wo mo pe no mo de beye obi pe wa oba wo nafofo no ho a obenya wo easily obi pe ho asem atia wo fro wo nafofo no ba ko a wo say oni pastor so o na de information nyina abema no be person wo hu se say nipa no wo mo ne kuto wabra bosafo because wo de ke bia brabo pronato ama wo ene wo ma wo nafofo mo be wo nya nipa be wo nya mo bia speki it is speki na brabo mo speki na odi ama obia no etu obia wo wankasa wabrabo no speki because of say sa brabo no wo di mo speki ama nipa be wo nya wo di ama wo etu obia wo access to enter ene me kanfo nya me kase ama me nipa nyina nya wabrabo mo speki wate me nipa nyina nya wabrabo mo speki enya access so mbe wabrabo no anyhow obi pese o te wasam obi pese o hu se de o te a o fra wadanfo ba ko a obetima ka wo life history from you tiri wi ko se wo na ase a kire no because wa ma ne kwa wa abrabo no wo biebie wapono yesikiti nyina kire sa wadanfo no e na wasa di speki asa ama no sa wadanfo no wa abrabo mu speki obi hwe obi ne ka so na danfo pa ni open information pa ko na danfo because of study wo bie wo pona ma no wo de wasem ni nyina agu nanim eti asem a wo nyina no wo kan nyina akiri to ma ne kwan wasem ni mu ene wo ma na asem ni speki eti ba ko no ko do so a obeka bibia ye den akiri nipa no me nua wutie me se nipa no onye Nyankopon se nipa no otia ontimi nya ho hwe ma omo mpa ye mpo mo wudi se nyame nhira wo da omo mpa ye mo wudi se sofonim komhye no hye wo no kura mpo da Awurade ehu mo bo ma ne mra mu da me pese wo tini ma bia so ogidi ne wutie me enne me kamfo nya me kase ya ma se your secret is your power
a Christopher dum na wose ye man komodie ne ye kya no to won komodie ho ne ma ne ye mpaibo ne ma ne ye kokom asem ye ne Nyankopon ntam me kanfo Nyankopon kase ya ma ho ka wano to wo ye die ho ka wano to wo nkankro ho ka wano to wo nhire bi asofo bi ahya wo nkom se eba ka wano to ne fa ye mpaibo wo kokom ne Nyankopon mi sa aporo ne ye de ema ho ema watamfo hu so Nyankopon de sie na ye den ya odi bepi Onyankopon wo nhira wate se watie menum asem ne to akoma so no ho kwaya befa so adi nkobo no ho kwaya obefa so a obebo wabrabo na wonfo wabrabo mu speki man namfo no bia timi anya access ewuram no bi hwehwe wabrabo from A to Z wo frɛ wadanfo timi de speki na yeden ama no edum na wo se wo ma wabrabo ne ye wo nu Nyankopon wo ma wabrabo speki ni nyina ekita Nyankopon abrabo speki ne ekutawa na ne speki kita Nyankopon enkita nipa dasani biara ma wabrabo mu speki no enkuta Nyankopon Onyankopon hira ontine ne mu nchiro onfa mfra dum nkwa dum medofo bia wutie me onua bi so abrabo ayese ye bi o okane nsaba ma nhire ntimi ma wakane nsaba ma niema sisi akwai wakane nsaba ma bibie no obso me ye medofo wutie me so watie bia mesro fama no chema no no so ntie na onfa ntu ne hofo ne firi na ekoi obekana no otomo ne nhira ho na manani munyam adedi Onyankopon wo hira ontine ne mu nchiro ewe Yesu Kristo die mu nti amen amen amen.